ब्राह्मण आमर माँ जने प्रश्न कर माँ भौणी समस्ते ध्यान दी जमी को दान देथिला जमी को जदी हमें फिरे आनमा हमको किन दोषटा लागे बुझे करी तो हम ए सुरननी सुनबत सुनुत मन ध्यान दी करी आज सुनो सुनो सुज्ञ जन देई करी मन का ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा कर हे श्रवण आहे सुण सुण सुज्ञातन देई करी मन ब्रह्म वैवर्त पुराण करुची गायन आग मारी कपूर बोली दे एक राज्य नाम से राज्य रहुतिले गो धनेश्वर कोण कपूर बोली के गुटे राज्य से राज्य रे बहुत धनी लोक नाम थिला धनेश्वर तो धनेश्वरंकर बापा जेते बेले मरी जाइछन पितृ श्राद्ध कार्यक्रम पई गुटे ब्राह्मण को निमंत्रण ननिलो आगो ब्राह्मण को देख सही निमंत्रण करे पितृ श्राद्ध कर्म को जे पुनः करिले आगो ब्राह्मण को देख सही निमंत्रण कले पितृ श्राद्ध कार्य देख संपूर्ण करिले धनेश्वर पितांकर पितृ श्राद्ध करबा पई जे ब्राह्मण को डाकी ब्राह्मण जेते पितृ श्राद्ध कार्य संपूर्ण कले सेही समय ब्राह्मण मान को हमें दान दक्षिणा देछन तो धनेश्वर तो बहुत धनी लोक थिले तो धन धान्य सोना गहना देई गई गुटे अनोखा गुटे बहुत सुंदर जमीटे तांको दान कले ये कली जुगे भी एक पात दुई पात जदि लागुचे सुकर सुकर बेले जमी दान सुवर्ण दान गो दान केते दान बहुत दान देथिले आउ से माने पुण्य अर्जन करिले तो सेही समय रे काना हैला आगो किछि दिन पर देखो होइला मरण हेतु अंते जहा हैला सुनो साधु जन मने संग पुत्र देखो आगो धनेश्वर पुत्र देख सही दे जान पितृ श्राद्ध करबाकू करिए भवन तो धनेश्वर किछि दिन पर तार मृत्यु तांकर पुआ गुटे थिले तांकर पुअर न होछि दिनप्रभा तो दिनप्रभा चिंता कले मोर बापा तो मरी गले मो इछ जेते जमी बाड़ी अछि सब मते देखबा के पड़े तो धनेश्वरंकर पुआ दिनप्रभा चिंता कला मोर बापा पूर्वर मोर पुरखार अर्जी देथिबा जमी को गुटे ब्राह्मण को दान दे बोले बोले कौशले मुई से ब्राह्मण से जमी मत जनता कर छणे आनबे तो तार पाखे तो किए नहीं ना गरीब ब्राह्मण मोर पाखे धन संपत्ति बल बुद्धि सब अच्छे जनता कर छणे आनबी बोले आओ ब्राह्मण पास के दिन प्रभा देछन जेन मोर बापा पितृ श्राद्ध कला पर तुमको जमी दान देछन तो जमी तो मते वापस दे आओ हमर तो कमिया दमिया नै ना मोर फेर ट्रैक्टर फेक्टर से जे मोर दादी जेन जमीन ने दिथिला किरे दिया तो जेते बेले ब्राह्मण गुलगुला हे कर फिरे रेछन तांको कहले
ଦେଇଥିବା ଜମିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଫିରେଇ ନଉଛ ବେଲେ ତମେ କେନ୍ ପାପଟା ଲାଗିଥିବା ତମକୁ ଜାଣିଛ? କେନ୍ ପାପଟା ଲାଗବା? ସେ ପାପ ଉପରେ ତମକୁ ଗଣନା ହେବା। ଯେବେ ତୁମେ ମରିଯିବ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରରେ ଯମରାଜ ହିଁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତ ଦିନ ପ୍ରଭା ଦେଇଥିବା ଜମିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ, ଗୋଚର ଜମିକୁ ଦାଖଲ କଲେ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଚର ବେଲେ ଗୋମାତା ମାନେ ଚରବା ଜମିକୁ ଛଣେଇ ଆଣିଲେ। ଏତେ ପାପ କରି ବସିଲେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଗ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରକୁ ସେ କରିଲା ଗମନ, ହେତୁଅନ୍ତେ ତାହା ହେଲା ସୁର ଦେଇ ମନ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରକୁ ସେ କରିଲା ଗମନ, ହେତୁଅନ୍ତେ ତାହା ହେଲା ସୁର ଦେଇ ମନ। ଦିନ ପ୍ରଭାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଯମ କହିଲେ ଯେ ଇ ଦିନ ପ୍ରଭା କିନ୍ କିନ୍ ପାପ କରିଛ ହିସାବ କିତାବ ମତେ ଦରକାର। ତ ଦେଖିଦେଲା ଯେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କାଁ ବେଲେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଜମିକୁ ସେ ଫିରେ ଆଣିଛି। ତାକୁ କେନ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା କହ ପ୍ରଭୁ? ଦାନ ଦେଇଥିଲା ଜମିକୁ ଯଦି ଫିରେ ଆଣିଥିବେ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ଦୋଷ ଲାଗବା। କୁମ୍ଭୀପାକ ଦୋଷ ବୋଲେ କେନ୍ତା? 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ଛଣା ଯିବା। କୁମ୍ଭୀପାକ ଦୋଷ ତାକୁ ଲାଗିଥିବ। ଗୋଚର ଜମିକୁ ଯଦି ଅଧିକାର କରିବେ ତାକୁ କେନ୍ ପାପ ଲାଗିଥିବା? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବା। ତାଙ୍କର ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସାଜିଯିବେ। ଯିଏ ଯଦି ଗୋମାତା ଚରୁଥିବା ଜମିକୁ ଦାଖଲ କରିବା, ଏଇ ପାପ କରିছে ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ। ତ ଦିନ ପ୍ରଭା ସେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁମ୍ଭୀପାକ ଦୋଷ ତେଲରେ ଛାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି 7 ଜନ୍ମ 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଥିଲେ। ଏତେ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ଡ୍ରାଡ୍ରି କରବୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଜାଣ ପୁରାଣର ବିଧାନ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ। ଏହିପରି ଜାଣ ପୁରାଣର ବିଧାନ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଯେ ପ୍ରମାଣ। ଭୁଲଥିଲେ କ୍ଷମା କର ହେ ସଭାର ଜନ, ହେ ସଭାଜନ। गुरु बिना जे पाठ नहीं कौड़ी बिना जे हाथ बिन पैसा जब बजार के जीव समस्त आगे आम गुरु बंदना टी करमा तापर विश्व वस्तु के आरंभ करमा। सुनब मोर गुरु नागा सुन भीस आयुष्मान आयुष आगम तु राज बहु लक्ष्मी सकल आरती दिन और बास्तरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्त गोविंदम चरणारविंदम से प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आयुष एवं आयुष्मान बालक को सदा सर्वदा मंगलमय करंतु बोल आनंदित बार मां सरस्वती विद्या बुद्धि प्रवीण करंतु तांकर मां प्रभु गणेश भगवान ताको विद्या बुद्धि प्रवीण करंतु मां जगतमयी जगत कल्याणी दुर्गति नाशिनी दुर्गा ताको शक्तिमयी भगवती शक्ति प्रदान करंतु बोल आनंद सागर को हरि हरि बोला। तुम मूर्ख लोग तुमर कथा कहते मते पले जीतिले केन जीतिले सूर्यंकर तागर जियो जियो केते केते कथा पले गला। सूर्यंकर सब चरित्र कहते तुम तो थाई नहीं पतरा देबे पतरे देस किन किन बार बुलुथिस